बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ की स्क्रीन पे एक्सप्लोर कश्मीर। नाज़रीन, हम जब बात करते हैं कि कश्मीर सयाहों की जन्नत है, लेकिन जब सहूलियात की बात करते हैं तो उस तरीके से वहाँ सहूलियात नज़र नहीं आती, और फिर हमारी नज़रें ओवरसीज़ कश्मीरियों पे पड़ती हैं, इन्वेस्टर्स पे पड़ती हैं, और लोगों का यही मुतालबा होता है कि जब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, सरमायादार नहीं आएंगे, तो उस वक्त तक आज़ाद कश्मीर में जो सियाहत है वो तरक्की नहीं कर सकेगी। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जो पैनल शरीक गुफ्तगू है ये ओवरसीज़ कश्मीरियों पे मुश्तमल है, और हम इनसे जानेंगे कि आज़ाद कश्मीर में ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं वो क्या सोच रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जाए तो कैसे की जाए, किस शक्ल में की जाए, और आज़ाद कश्मीर में तरक्की का मॉडल अगर अपनाया जाए तो वो क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं तारफ़ करवाई देता हूँ, सऊद मजीद साहब ये सोशल वर्कर भी हैं, आपको खुशामदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं असद खालिद साहब। आप यूएई में सहाफ़त भी करते हैं और बिज़नेस भी करते हैं, आपको खुशामदीद। आप बड़े एक्टिव रोल हमेशा आपने दिया है। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल राहू साहब, आप सऊदी अरब में मुकीम हैं, आपको भी खुशामदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं साजिद अज़ीज़ साहब, आप भी यूएई में हैं, आप सबको खुशामदीद। और गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा सऊद साहब के आप क्या कहते हैं कि आपके जहन में क्या नक्शा आता है कि आज़ाद कश्मीर छोटा सा इलाका है, अगर आज़ाद कश्मीर में उस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए तो आप समझते नहीं हैं कि आज़ाद कश्मीर का पूरा नक्शा तब्दील हो सकता है, आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है, आज़ाद कश्मीर सयाहों की हकीकी जन्नत बन सकती है। जहाँ तक इशू है डेवलपमेंट का और वहाँ के लोकल रिसोर्सेज का और उनकी यूटिलाइजेशन का, तो उसमें चूँकि हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। जैसे हम टूरिज़म में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसमें सबसे जो मेजर इशू है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं कर रही टूरिज़्म को। जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उसको बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं कर रही। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती वहाँ पे, आपको लीज आउट नहीं करती वहाँ की जगह। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस पॉलिसी लेवल पे ये आज तक डिसीजन क्यों नहीं हो सका कि हम प्राइवेट इन्वेस्टर को, ज़ाहिर आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे, जगह देंगे तो वहाँ पे जाके वो होटल्स बनाएंगे, वहाँ पे जाके वो हट्स बनाएंगे और इस तरह की टूरिज़्म की जो इंटरवेंशन है वहाँ पे करेंगे। तो लास्ट ईयर हमने एक फेस्टिवल करवाया वहाँ पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। एक तो जो कल्चरल वहाँ के इश्यूज़ हैं वो एक प्रॉब्लम है कि लोग जो भी नई चीज़ है उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है कि नहीं। और दूसरी जो चीज़ वहाँ पे हमें फेस करनी पड़ी वो ये थी कि मतलब गवर्नमेंट ने हमें किसी लेवल पे फैसिलिटेट नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद फेस्टिवल के बाद फिर हमने ये किया जी कि वहाँ पे हम कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को हमने जो है अट्रैक्ट किया जी कि यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है। तो वो गवर्नमेंट हमें मतलब फैसिलिटेट नहीं कर रही, कोई जगह हमें मिल नहीं रही, तो कैसे हम फिर टूरिज़्म को प्रमोट वहाँ पे कर सकते हैं। लोकल लोगों की कैपेसिटी नहीं है, जो लोकल वहाँ की पॉपुलेशन है उनके पास ना तो इतनी इन्वेस्टमेंट है ना उनकी कैपेसिटी है। तो उसमें हमें ज़ाहिर है उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट पे भी काम करना पड़ेगा और फिर इन्वेस्टमेंट को भी हमें कहीं से लेके आना पड़ेगा। लेकिन उसकी सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो पॉलिसी लेवल पे जो लोग बैठे हैं, उनको कोई ना कोई डिसीजन करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे लोगों को अलाउ करना चाहिए कि वो आके इन्वेस्टमेंट करें। सही बात है, लेकिन असद साहब मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा। आप क्या सोच रखते हैं कि आज़ाद कश्मीर खूबसूरत वादी है, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले आपस में कि वीज़ों का उसूल अब मुश्किल होता जा रहा है इन ममालिक में, तो आप समझते नहीं हैं कि फिर रोज़गार के मौके इधर ही तलाश किए जा सकते हैं। आप ने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर के वज़रा, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ सियासतदान वहाँ विज़िट भी करते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों को वहाँ देखते हैं, और आपने भी बात की होगी, उनकी भी सोच है कि इस तरह का तरक्की का कोई मॉडल वहाँ सेट किया जाए आज़ाद कश्मीर में। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर ओवरसीज़ के लोग जाके यहाँ से उठकर मिडिल ईस्ट में जाते हैं, यूरोप में या अमेरिका में जाते हैं, तो यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, यहाँ से जो कुछ लेके नहीं जा रहे होते, वो एक लेबर तबका जा रहा होता है या चंद लोग जो प्रोफेशनल स्किल्स वाले होते हैं जाके वहाँ जाके मल्टी कल्चर लोगों के साथ मिलते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट की डेवलपमेंट कंट्रीज़ में जाके अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओवरसीज़ वालों को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि माशत का
13% اوورسیز کمیونٹی پے کر رہی ہوتی ہے. آپ پاکستان کی بات کریں پورے تو 13% معیشت کی وہ اوورسیز سے آ رہا ہوتا ہے زر مبادلہ کی صورت میں. تو ان کو واپسی میں کیا ملتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اپنی اپنی ساری زندگیاں اوورسیز والے وہاں پر گزار لیتے ہیں اس معیشت کے لیے. دیکھیں آپ کشمیر کی بات کریں تو ضلع پونچھ ہے یا پونچھ سیکٹر کی بات کریں, کوٹلی کی بات کریں, مظفرآباد کے بے تحاشا لوگ باہر بیرون دنیا میں, اور یہاں پر ترقی بھی انہی اوورسیز کی وجہ سے ہوئی ہے جو وہاں پر پیسے کماتے ہیں, اپنے روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں فیملی کو چھوڑ کے, اور یہاں پر ترقی ہوئی ہے. اور معاشرے کے اندر جو چھوٹی موٹی سماجی طور پر سوچوں میں, ویژن میں یا رویوں میں تبدیلی ہے, یہ بھی اوورسیز کا کمالات ہیں کہ وہاں پر وہ اپنی جو سوچ ہے وہاں پر ڈائیورٹ کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. ایک تو بات یہ ہے, میری ایک تجویز ہے جو حکومت آزاد کشمیر سے, چونکہ خطہ چھوٹا سا ہے, کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اوورسیز والوں کے لیے ایسا پلان یا ایسا میکینزم بنایا جائے کہ وہ واپس آئیں. اس ایج میں آتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کے بچوں کے لیے ایک تو کوٹا سسٹم یہاں پر کیا جائے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اور دوسرا یہ کہ ان کو انشورنس پلان دیا جائے تاکہ وہ آئیں میڈیکلی طور پر وہ ان کو فیسیلیٹ کیا جائے فری آف کاسٹ, کیونکہ ساری زندگی انہوں نے کروڑوں کے حساب سے پیسے بھیجے ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر کیسے ممکن ہے کہ اوورسیز کشمیریوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, انویسٹمنٹ آئے اور پھر بالکل ایسا ترقی کا ماڈل ہو کہ آزاد کشمیر بدل جائے؟ جو ویزا پالیسی ہے خصوصاً جو ہمارا آزاد کشمیر ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی کسی قسم کی کوئی تھریڈ ہے کسی وزٹر کو. نمبر ون تو یہ ہمارے جو اسٹیٹ ہے آزاد کشمیر, اس میں تو کوئی سیکیورٹی مسئلہ تو بالکل بھی نہیں ہے. جو بارڈر ایریا ہے وہاں تک بے شک رسائی نہ دی جائے, لیکن جو بالکل نارمل ایریاز ہیں, مظفرآباد, باغ اور بہت ساری جو خوبصورتی ہے, ان جگہوں سے کیوں محروم کیا جاتا ہے؟ جتنے بھی وزٹر ہیں, اگر ایکسٹرا کسی کا تحفظ کرنا ہو تو اس کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں. ہمارے تھانوں میں ہر جگہ سب سے جو اہم چیز ہے انفراسٹرکچر ہے. جیسے میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں, رنگلا میں, دیرکوٹ سے آگے, تو تقریباً 3 فیسٹیول ہم کروا چکے ہیں اس سے پہلے 3 سال. اس سال بھی ہمارا تقریباً 17-18 کو ہے. تو اس آپ کے پی ٹی وی کے جو پلیٹ فارم سے لوگوں کو میں کہتا بھی ہوں کہ ہمارا جو 17-18 کو جو پروگرام ہے, فیسٹیول ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ تشریف بھی لائیں. ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں نانگا پیر کو. ساجد عزیز صاحب, آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ اگر اوورسیز کشمیری متحرک ہو جائیں اور ایسے سیمینارز کریں, انویسٹرز کو تلاش کریں, تو زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری یہاں ہو سکتی ہے آزاد کشمیر کے اندر. آزاد کشمیر کی حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ آپ آسانیاں مہیا کریں سرمایہ داروں کے لیے. اوورسیز لوگ تیار ہیں, یہاں سے وہ پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ انفراسٹرکچر کی وجہ سے وہ سب ہچکچا رہے ہیں. گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان جو ہماری ایگریکلچر اور یہ ٹورزم کے اوپر یہ ماحول پیدا کیا جائے تاکہ ہماری جو چیزیں باہر جائیں. جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ایک بہت بڑا اوورسیز پاکستانی جو کشمیری بھی بہت زیادہ باہر ہیں, تو وہ سب کچھ انویسٹ کرنے کے لیے تیار. کیا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں, اوورسیز کشمیری بھی پریشان ہیں, لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یو اے ای کے اندر باقی اگر دیکھیں تو جو دوسرے ممالک میں بڑی تعداد میں کشمیری آباد ہیں, وہاں کانفرنسز ضروری نہیں ہیں, سیمینار ضروری نہیں ہیں, تاکہ جو انویسٹر ہے اس کو قائل کیا جا سکے کہ آپ آئیں آزاد کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ کریں. ایک تو گورنمنٹ لیول ہے, ایک ہمارا انسٹیٹیوشنل لیول ہے, وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل کسی لیول پہ نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل ہماری جو اس وقت یوتھ ہے آزاد کشمیر کی, وہ تقریباً 2.7 ملین کے قریب ہے, جو 15 ایئرز to 30 ایئر اولڈ یوتھ ہے. اس میں 50% آپ میل 50% فیمیل کر لیں, ساری کی ساری انسکلڈ یوتھ ہے. اب میں وہاں پہ یونیورسٹیز کی تعداد دیکھیں تو 3-4 یونیورسٹیز ہیں آزاد کشمیر میں, ٹھیک ہے کہ نہیں. پی ایچ ڈیز اور ایم فل آپ سمجھیں کہ ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ وہ سالوں میں لوگ نکل رہے ہیں. لیکن اس لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ, آج تک مجھے کوئی ایک ایسا ریسرچ پیپر یا کوئی ایسی تحقیق نہیں ملی کہ آزاد کشمیر میں نیچرل ریسورسز کا کیا پوٹینشیل ہے, ان ریسورسز کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, انکم جنریشن ان سے کیسے ہم کر سکتے ہیں, انٹرپرینرشپ ہم کیسے کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جس طرح رنگلا کی بات انہوں نے کی, آپ کے اپنے علاقے ہیں, وہاں سے کہا جاتا ہے کہ چاول مہاراجہ لے کے جایا کرتے تھے,
47 से पहले, आज़ादी से पहले। तो 47 के बाद आज़ादी हासिल करने के बाद इन लोगों को किसने रोका है कि यहाँ चावल ना पैदा करें, अपनी फसलें ना पैदा करें? बिल्कुल ठीक। उसमें सर थोड़ा सा इशू ये कैपेसिटी का इशू, कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है कि जैसे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है कि हमें अडॉप्ट नहीं कर रहे क्लाइमेट चेंज को। फॉर एग्जांपल सीजनल शिफ्ट आ गया है कि आज आप देखेंगे आज़ाद कश्मीर में या इस्लामाबाद में आप देख लें अगर, तो यहाँ पे गर्मी होती थी लेकिन आज मौसम हमारा सर्द है, तो सीजनल शिफ्ट आ गया है। तो क्लाइमेट चेंज को हमने अडॉप्ट नहीं किया, हमने सीजन जो क्रॉप्स को वेरिएट नहीं किया उस सीज़न के हिसाब से। असद साहब, कब हम ये सुनेंगे कि जिस तरह आप बड़ा मुतरक रोल वहाँ देते हैं, मुख्तलिफ मैचेस करवाते हैं, यहाँ से सियासतदानों को बुलाते हैं, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि इस तरह का सेमिनार, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हों, उसमें आज़ाद कश्मीर के सियासतदान जाएँ, शायद कि इनके दिमाग की बत्ती वो रोशन हो जाए और वापस वो आएँ और इन्वेस्टर्स को वो लाने में आसानियाँ मुहैया करें? हमने 6 साल से चिनार सुपर लीग के कश्मीर के नाम से, चूँकि कश्मीर के नाम वहाँ पर इंडियन साइड ने फिक्स किया हुआ है, वहाँ पे अप्रूवल नहीं है हमारे पास, तो हम चिनार के नाम को यूज़ करते हैं। पिछले 6 साल से हम एक इवेंट करवाते हैं चिनार स्पोर्ट्स फेस्टिवल के नाम से, जिसमें बैडमिंटन, क्रिकेट और मुख्तलिफ पार मकबूजा कश्मीर की टीमें भी खेलती हैं हमारे साथ, और बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। देखें, हम एक मल्टी कल्चरल लोगों के अंदर रह के, इंटरनेशनल हब है दुनिया का दुबई, वहाँ रहकर हम पार के कश्मीरियों को भी इंगेज कर रहे हैं, एक मैसेज भी दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की बात की हमने, इस दफ़ा मोटो रखा था कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारा ये मोटो है। गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के पास पॉलिसी कोई नहीं है, टूरिस्ट के लिए इंगेज करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है कि टूरिस्ट को कैसे लाना है। वन विंडो ऑपरेशन जो होता है, जो कंपनीज रजिस्टर्ड की जाती हैं, इनके पास वो सिस्टम ही नहीं है, मैकेनिज्म ही नहीं है। ओवरसीज़ वाले जो है ना, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि हमारी सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। ज़र मुबादला तो दे रहे हैं आपको, फिर कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं वहाँ पर, मुख्तलिफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ भी जाते हैं, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर भी जाती है, लेकिन उसका अल्टरनेट हल और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि ओवरसीज़ को बहुत सारे मसाइल का सामना होता है, तो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को तमाम जो दुनिया में जितनी भी एम्बेसीज़ हैं वहाँ पर कश्मीर डेस्क काम करने के लिए तजावीज़ हम दे रहे हैं कि कश्मीर डेस्क बनाया जाता है कि कश्मीरी अपने मसाइल को अपने डेस्कों में जाके बयान कर सकें। यहाँ पर जो रहने वाले कश्मीरी हैं ओवरसीज़ में, उनके बेतहाशा मसाइल हैं। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके से असद भाई भी बात कर रहे हैं, मसलन ओवरसीज़ कश्मीरी अगर मिल जाएं, और ओवरसीज़ कश्मीरी चूँकि एक बड़ी ताकत है, और एक मॉडल तैयार करके हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास आएँ कि ये वो मॉडल है तरक्की का, इस पे काम किया जा सकता है, तो यकीनन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो करना चाह रहे हैं, लेकिन आज तक हम तनकीद का निशाना हुकूमत को तो बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसा मॉडल हम उनके सामने पेश नहीं करते कि इस पे काम किया जा सके। बिल्कुल, इनिशिएटिव बहुत सारे लिए जा सकते हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं। चूँकि कश्मीर को अल्लाह पाक ने हर तरह से मौसम दिए हुए हैं। निचले लेवल पे आ जाएं तो थोड़ी सी गर्मी होगी, जूं आप मीटरों किलोमीटर के हिसाब से ऊपर जाते जाएंगे तो दुनिया में शायद ये कम होगा। जैसे हमारे यहाँ टेम्परेचर, मैं अगर बिल्कुल टॉप लेवल पे बैठा हूँ तो मैं कंबल ओढ़ के सोता हूँ, और निचले 2 किलोमीटर नीचे वाले जो लोग हैं तो वो रज़ाई वो पंखा लगा के सोते हैं। तो अल्लाह ने तो बहुत कुछ दिया हुआ है हमें, पहाड़, झील, आबशार, सब चीज़ें दी हुई हैं। तो इनिशिएटिव बहुत सारे लिए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ स्टेबिलिटी होनी, ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि असम्बली से जो चंद चीज़ें ऐसी हों जो कंस्टेंट हो। खुसूसन मेरे ख्याल से सियाहत ऐसी चीज़ है, इसमें हुकूमत खर्च थोड़ा करेगी और उसका असर उनके लिए जो कल फंड जनरेट होंगे, जो चीज़ें वो वफाक से मांगते हैं, उनके मरवन मन्नत नहीं रहेंगे। वो एग्रीकल्चर में चाहे ज़राअत वालों को इफेक्टिव कर दें या सियाहत में लोगों को ओवरसीज़, मैं समझता हूँ किसी इन्वेस्टर, आज़ाद कश्मीर में किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चूँकि 50% लोग ओवरसीज़ हैं और पैसे वाले हैं। आज जो यहाँ बैरिया टाउन या जितनी भी आप सोसाइटीज़ में चले जाएं तो आपको गली गली में कश्मीरी मिलेगा। तो इनको अगर वहाँ ये चीज़ें मिलें तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत खुशी से जो लोग पहाड़ों में जाके 2 करोड़ का अपना घर, जिसमें पानी भी वो सर पे उठा के और पैदल जाते हैं, तो वो ऐसे मौक़ों को कभी नहीं छोड़ेंगे। जो हम बात कर रहे हैं सियाहत के हवाले से, सियाहत में इसका मतलब है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सियाहत का जो महकमा है, अगर जिस तरीके से रुकावटों की हम बात करते हैं, यही वो रुकावटें हैं जिसकी वजह से सियाहत आज़ाद कश्मीर में तरक्की नहीं कर सका।
آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ریفارمز کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے محکمہ سیاحت میں ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جائے، ینگ لڑکے لڑکیوں کو جو ایجوکیشن وائز بھی ساؤنڈ ہوں، اور ان کو ایسی ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ سیاحت کے محکمے کو چار چاند لگا دیں؟ جی جی بالکل، سردار صاحب نے جو بات کی ہے بالکل اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ محکمہ ٹورزم جو ہمارا بالکل اس پہ ڈیڈ پوزیشن پہ ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں اس کو ہمیں ابھی کا سنا نہیں ہے، تاکہ جیسے ہمارے گیسٹ ہاؤس بنائے جائیں، ہوٹلز بنائے جائیں، مختلف جو ہمارے ٹورزم پوائنٹس ہیں وہاں فیسیلیٹی کی جائے، تو یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے، اور اس میں ٹورزم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹورزم جو ہے وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری جو ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں آپ، جو ہمارے آزاد کشمیر سے جو اسکلز اسٹوڈنٹس ہیں، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب ان کو یہاں پہ کچھ فیسلٹی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی ساری اسکلز جا کے کوئی اوورسیز میں یوز کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی 1-2 سال پہلے کی بات ہے، شاید اولا کوٹ سے کچھ ہماری بچیوں نے ہمارا یو اے میں جا کے ایوارڈ لیا تھا ایجوکیشن کا، کچھ انہوں نے کچھ ٹیکنیکل ایسی ایکسپیریمنٹ کیا ہے، تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور دوسرا اگر ہم یو اے کی بات کریں، میں جو کہ وہاں یو اے میں ہوں، تو وہ ہمارے جو پاکستان دبئی ایسوسیشن پاکستان ہے، اس میں ہمارا ایک چنار ونگ ہے، ہمارے کشمیری بھائیوں نے اس میں بہت کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن یہی ہے کہ وہ وہاں پہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ان کو پلس پوائنٹ نہیں مل رہا ہے۔ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے الحمدللہ وہاں پہ ہمارا جو اس کے لیے تیار ہے، لیکن یہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر کی وجہ سے، یا جو بات وہیں پہ آگے بڑھی ہے کہ وہاں پہ کچھ فیسلٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو وہ چنار ونگ ہے، وہ اس میں بڑے اچھے لوگ وہاں ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے ہماری بس یہی ہے کہ جو ہمارے اسکلز ایجوکیشن ہے وہ بھی ضائع ہو رہی ہے، اور جو ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ بھی جا کے ایک اچھے لوگ جو وہ باہر جا کے اپنی ساری اسکلز ضائع کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور جو اوورسیز کشمیری ہیں، پاکستان کا آزاد کشمیر کا یہ بڑا سرمایہ ہیں، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت کو چاہیے کہ ان کو یہاں لائے اور مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹ کروائی جائے تاکہ آزاد کشمیر بدلتا ہوا نظر آئے، آزاد کشمیر بے روزگاری سے پاک ہو، اور آزاد کشمیر میں دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں جائیں۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔